ओं श्री गणेशाय नम। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो आम आपण मानकु कहबू आगामी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 तारिख आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकारर ए 7 दिन को आपण प्लानिंग करिवे। ए 7 दिनर आपणक राशि महाराशि फल विषय कहबू आपणक पई केउ प्रकारर ए समय रहिबो। ए 7 दिन रे ग्रह नक्षत्रक हिसाब रे आपणको केउ केउ जिनिस रे फायदा हेबो, केउ केउ जिनिस रे आपणको सावधान रहबाकू पड़िबो। ता सहित क्यारियर किपरि रहिबो, ए 7 दिनर महत्वपूर्ण स्थिति किपरि रहिबो से सब कहबू। बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो आउ स्वास्थ्य रो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ए वीडियो रे देबू। तेणु ए वीडियो को आदौ भी स्किप करंतुनी, पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु, जहाद्वारा 7 दिनर संपूर्ण सठिक राशिफल विषय आपण निहाती जानी पारिबे। बास आपण मानकु रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु ओ भगवान भोलानाथंकर सच्चा भक्त और माँ लक्ष्मी को भल पाउथिले कमेंट बॉक्स रे जय भोलेनाथ एवं जय माँ लक्ष्मी बोली अवश्य लिखि दियंतु। तो आसंतु जानिबा कि किपरि रहिबो आपणक पई माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद रु ए 7 दिनर स्थिति, अर्थात 2 रु 8 डिसेम्बर आपणकर किपरि रहिबो। जदि आमे कहिबा तो ए समय रे आपण निजर व्यवहार तथा मृदभाषिता द्वारा खराब संबंध सबको सुधारिबारे सफल नजर आसिबे। आपणकर सकारात्मक भावना जेमिति भाग्य अपेक्षा कर्म उपरे विश्वास करुथिला, एहा आपणक पई स्वभावक ही उत्तम परिस्थिति को उत्पन्न करिबो। घरे कौनसी धार्मिक आयोजन मध्य होई पारे। फ्रेंड्स, ए समय रे पूर्व किछि समय रु चाली आसुथबा वाद विवाद को दूर करिबारे आपण सफल नजर आसिबे, जो कारण पई आपणक भितरे आत्मसंतुष्टिर भाव रहिबो। राजनीति एवं सामाजिक गतिविधि रे विशेष भाव आपणकर योगदान रहिबो। गोटे खास मुकाम मध्य ए समय रे आपणको हासिल होई पारे। समाज रे मान प्रतिष्ठा मध्य आपणकर बढ़िबो। धर्म कर्म आध्यात्मिक कार्य प्रति विशेष भाव रे आपणकर रुचि रहिबो। व्यावसायिक दुनियादारी भितरे आपण आपणकर बेहतरीन संतुलन बनेइकी रखिबे। ए समय रे उधार देइथिबा कौनसी पैसार किछि हिस्सा आपणको पुणी थरे मिली पारे। निजर दिनचर्या को व्यवस्थित रखी आपण निजर विशेष प्रतिभा को जागृत करिबारे निजर समय को व्यतीत करिवे। विशेष करी गृहिणी माने निजको साब्यस्त करिबारे सफल नजर आसिबे। विद्यार्थी को निजर पाठ पढ़ारे सफलता अवश्य हासिल हेबो। वृद्ध लोकंकर आशीर्वाद विशेष भाव रे आपणको उपरे सदा सर्वदा बनी रहिबो। कौनसी जरूरतमंद मित्रंक सहाय्य करिबा कारणरू मनरे आपणकर खुशी रहिबो। आपण आपणकर सिद्धांत द्वारा कौनसी प्रकारर समझौता आदौ करंतु नाही, नचेत एहा आपणको बहुत बड़ परिस्थिति रे नहीं पहुंचई पारे। निजर बुद्धिमत्ता द्वारा निजर कार्य को सुचारू रूपे संपन्न करिबारे आपण सफल मध्य नजर आसिबे। कार्य को योजनाबद्ध उपाय रे करिबा आपणको विशेष भाव रे सफलता प्रदान करिबो। घरे मित्र तथा बंधु मानकर आगमन हेबो तथा सबु सदस्य आपणक द्वारा मिले मिसी करी कार्य करिबे। एहा सहित ए समय रे केबे केबे आपणको लागिबो कि आपणकर मनमर्जी स्वभाव अन्य पाई असुविधार कारण मध्य बनी पारे। घरे पारिवारिक सदस्यंक सहित कौनसी छोट कथाबार्ता को नहीं भूल बुझामणा मध्य उत्पन्न होई पारे, जो कारण पाई कौनसी बाहर व्यक्तिर हस्तक्षेप मध्य आपणक जीवन रे होई पारे। ए समय रे ध्यान रखंतु, केही अति संपर्कीय मित्र आपणको धोखा किंबा आपणकर क्षति करि पारंती। युवा वर्ग निजर क्यारियर प्रति लापरवाही भविष्यत पाई नुकसानदायक स्थिति रहिबो। हेतिपाई सावधान रहिबा आपणक पाई अति आवश्यकता रहिछि। ए समय रे कौनसी संपर्कीय मित्रंकर नकारात्मक गतिविधि कारणरू आपणको आघात किंबा बड़ धरणर धोखा लगी पारे। गाड़ी किंबा घर संबंधित कागज कारवाई आपण संभाळिकी रखंतु। केबे केबे कौनसी विशेष विषय को गभीरतार सह जानिबार इच्छा आपणको निजर लक्ष्य रु भटकाई मध्य पारे। टिके आपण सेतिपाई सावधान रहंतु, किंतु अधिक आत्मकेंद्रित हेबा कारणरू सेथिरे नकारात्मक प्रभाव आपणक व्यक्तित्व तथा पारिवारिक जीवन रे पड़ी पारे। कौनसी धार्मिक उत्सव रे भूल बुझामणा कारणरू काहा सहित आपणकर लड़ाई झगड़ा मध्य होई पारे।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଯମିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁର ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସ୍ଥିତି ବନୁଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବାହାରି ବ୍ୟର୍ଥ କାରବାରରେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କୋର୍ସକୁ ପୂରା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମଝୋତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବ। ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ବନେଇକି ବି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ରାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ। କାନୁନି କାମରେ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ରହି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କାବୁରେ ପାଇ ନେବେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ତା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ପରିବାର ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣକୁ ଉଚିତ ବନେଇକି ରଖିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପୋଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କଥା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବୁ ତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି କଥା ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିବ। ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଚାକିରିରେ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ। କାହା ସହିତ ସାଝେଦାରୀ କରିବା ସମୟରେ ନୁକସାନ ଫାଇଦାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ନିଜର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ରୋକାବଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆଦି ପୂରା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗତିବିଧିକୁ ଆପଣ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତିକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ମ୍ୟାସିନାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଭରପୁର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ନିଜର କାମ ଉପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।